إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله mudah-mudahan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
salam dan salam selalu tercurah untuk junjungan kita habibana wa syafi'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga disampaikan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan segenap pengikut-pengikut beliau yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Semoga di akhirat kelak nanti diberikan syafaatul uzma, pertolongan teragung dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib al-faqir berwasiat untuk diri al-faqir dan khususnya untuk para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita takwa Allah, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan satu amal usaha, tentunya semua amal usaha yang kita lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Quran pada surat Fatir, pada ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua, yakni tentang amalan-amalan, di mana amalan itu akan selalu dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan dan amalan-amalan tersebut senantiasa Allah lipat gandakan, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan-keuntungan, tidak saja secara keduniaan, tapi bahkan sampai di akhiratan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur." Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah dan senantiasa mendirikan salat, dan mereka selalu berinfak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Mereka senantiasa mengharapkan perniagaan yang pahalanya, yang keuntungannya tidak akan pernah terputus. Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka, dan akan selalu menambahkan kepada mereka sebagian dari karunia-karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat tadi memberikan keterangan kepada kita semua bahwa ada tiga amal usaha, ada amal perniagaan yang senantiasa diberikan keuntungan-keuntungan dan tidak pernah akan diberikan kerugian-kerugian kepada kita semua. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala berupa amalan membaca dan tadarrus, mempelajari dan mengkaji Al-Quranul Karim. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Quran, membaca ayat suci Al-Quran, apalagi sampai mentadabburi Al-Quranul Karim, dan bahkan sampai beramal sebagaimana apa yang diberitakan oleh Al-Quranul Karim, itu memiliki
keutamaan yang luar biasa. Akan diberikan ada keuntungan. Tidak saja bersifat keduniaan sampai kepada keakhiran pun Allah akan memberikan keutamaan kepada kita semua. Oleh karena itu, jadikan amalan ini sebagai kebiasaan, kewajiban, menjadi amal rutin yang biasa dilakukan oleh kita semua. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, Iqra'u al-Quran fa'innahu ya'ti syafi'an li ashab. Bacalah kamu semua dan Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat akan datang memberikan pembelaan, pertolongan kepada kita semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu riwayat di mana Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kaum muslimin pada saat itu dengan sabdanya, wahai para sahabat-sahabatku, tidak sukakah kalian yaitu mendapatkan keuntungan yang lebih baik daripada keuntungan orang yang berjualan lalu kemudian dia pulang dengan keuntungan yang besar. Ada yang membawa keuntungan misalnya adalah lebih baik daripada onta dengan punuknya yang besar. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, maukah di antara kalian akan diberikan keuntungan yang lebih bagus dan lebih baik daripada onta dengan punuknya yang sangat besar itu. Lalu sahabat Rasulullah SAW menjawabnya, kunna nuhibba ya Rasulullah, tentu kami sangat ingin wahai baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada sahabat-sahabat pada waktu itu dengan sabdanya, yaitu sekiranya setiap kalian pagi-pagi datang ke rumah Allah, setiap dari kalian mendatangi majlis-majlis ta'lim, lalu di sana kalian belajar satu ayat atau dua ayat atau lebih dari ayat-ayat suci Al-Quran, di mana setiap mempelajari satu ayat saja, kata Rasulullah SAW, niscaya akan diberikan baginya keuntungan yang lebih baik, yang lebih utama daripada yakni keuntungan yang dibawa dari pasar, itu berupa keuntungan seekor onta dengan punuknya yang besar. Itu jika kita mempelajari satu ayat Al-Quran Al-Karim. Lalu bagaimana jika banyak ayat Al-Quran yang kita pelajari, yang kita tadabburi, yang kita amalkan, tentu kata baginda Nabi SAW akan diberikan yang lebih daripada onta tadi. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita melakukan pembelajaran terhadap Al-Quran, keutamaannya itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran menyebutkan sebagai yarjuna tijaratan lan tabur, adalah suatu perniagaan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Oleh karena itu hadirin jemaah yang berbahagia, mari kita bersemangat di dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. La aqulu alif harfun, walakin alifun harfun, wa mimun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Rasulullah SAW menyatakan, bukanlah alif lam itu satu huruf, tetapi alif itu ada satu kebaikan. Alif satu huruf yang dilipat gandakan menjadi 10 kelipatan. Lam satu huruf yang dilipatkan kelipatan 10. Bisa juga mim dilipat gandakan 10, sehingga alif lam mim mempunyai kelipatan dari ayat suci Al-Quran berupa sebanyak 30 kelipatan. Itulah keutamaan sekiranya kita
rajin dan terbiasa membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari tilawatil Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah aqamus shalah, senantiasa kita menjaga sholat yang difardukan kepada kita semua. Sholat adalah sangat utama, amalan yang sangat utama dalam hidup dan kehidupan kita. Sampai-sampai dikatakan oleh Baginda Nabi alaihi wasallam, orang yang menegakkan sholat, mendirikan sholat, berarti dia menegakkan agama. Man aqama sholat, siapa yang mendirikan sholat, faqad aqama ad-din. Wa man taraka sholat, faqad hadama ad-din. Maka dalam kehidupan kita, selama kita hidup, kita tidak ingin menjadi orang yang merusak pada agama kita, tetapi justru kita akan menjadi penegak, pemberat, penguat daripada agama kita. Dengan cara apa? Menjaga sholat kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kemudian kita tunaikan secara berjamaah, apalagi kita kemudian menunaikannya dengan penuh kekhusyuan, penuh hafidin, menjaga nilai-nilai sholat, qaidin, menegakkan mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya. Maka sholat ini di antara keutamanya adalah anha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Dan Quran satu riwayat menyatakan Baginda Nabi alaihi wasallam ketika di hari kelak nanti mula-mula yang akan dinilai adalah sholat. Kita sholat tidak bagus, maka menyebabkan seluruh amal-amal lainnya akan menjadi bagus. Oleh karena itu hadirin, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya akan sholat yang diwajibkan, dipatuhkan kepada kita semua. Kita sholat wajibnya sudah bagus dengan melakukan sholat berjamaah setiap waktunya sampai penuh dengan kekhusyuan. Sempurnakan juga dengan sunnah-sunnah nafilahnya, sunat-sunat yang mengiringi sholat wajib maupun sholat-sholat tatawwu lainnya. Kemudian yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Yang harus senantiasa kita lakukan karena keutamaannya adalah tidak akan dirugikan, bahkan diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedunia dan keakhiratan kita adalah dengan senantiasa gemar berbagi. Senantiasa kita menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Karena pada harta benda kita yang Allah karuniakan kepada kita semua, di sana ada hak untuk orang yang meminta-minta dan untuk orang-orang yang tidak meminta-minta. Oleh karena itu, gemarlah berbagi dan konon dinyatakan dalam hadis riwayat wa Rasulullah alaihi wasallam menunjukkan kepada kita semua, tidak ada dari setiap hamba dari kita semua, baik dan setiap pagi akan senantiasa diiringi dengan dua malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Malaikat pertama ada yang mendoakan dengan doa, yakni ya Allah berikanlah balasan atas orang yang berinfak pada hari ini dengan kelipatan yang berlipat-lipat. Tetapi doa malaikat yang lainnya berdoa begini, ya Allah berikanlah kehancuran, kenistaan bagi orang yang tidak mau berinfak pada hari ini. Oleh karena itu hadirin jemaah yang berbahagia, tentunya kita sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang beriman, hamba yang ingin mendapatkan kemenangan secara dunia dan keakhiratan, hendaknya melaksanakan dan membiasakan amalan-amalan yang diwajibkan kepada kita, terutama yang telah disebutkan pada surah Fatir tadi pada ayat yang ke-29 dan pada ayat yang ke-30 berupa senantiasa tilawatil Quran, membiasakan dalam hidup kita baca Al-Quran, menjaga sholat yang dipatuhkan kepada kita semua, kemudian gemar berbagi baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Tentu semua itu amalan tadi dan amalan-amalan lainnya tentu jika kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala akan merespon dengan balasan berlipat-lipat kepada kita semua. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah dan memberikan petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di dalam kebaikan. Fattaqullah wattaqu ya ulil absar. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارغاما لمن جهل به وكفر. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وافعلوا الخيرات لعلكم ترحمون. واعلموا ان الله تعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته وايها بالمؤمنين من عباده. وقال عز من قائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك الكفرة المبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا وآمن أهلنا وآمن دائرتنا وآمن بلدنا إندونيسيا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله عز وجل أكبر في الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد كانت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استوى الكيم استوى عظيم المؤمن ونريد أن ذلك الصلاة. الله أكبر.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. أشهد الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أنت تتنظر عليك بحاجاتنا ويبلغ قصدنا ويشكر أمور الدنيا والآخرة ويجعلنا من أهل العلم
مرضانا ومرضى المسلمين، وأن الله تعالى يختم حياتنا بحسن الخاتمة، وإلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ المسجد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يساءهم حفظا، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وأولادا صالحين وصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا تاما مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله